साबरम पुलिस स्टेशन के तहत एक 23 वर्षीय त्रिपुरी महिला के अवैध चरित्र वाले वीडियो को बेतागा एडीसी गांव में वीरेंद्र चौमुनी बाजार से सटे इलाके में एक मध्यस्थता बैठक में एक बड़ी टीवी के स्क्रीन पर दिखाया गया था। वीडियो देखने के बाद क्षेत्र के पुरुष और महिलाएं एक साथ आए और सार्वजनिक रूप से गृहिणी को जूतों की माला पहनाया गया था और उसके बाल को काट के क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर घुमाया गया। गृहिणी के आज सुबह 11 बजे जहर खाने से मौत हो गई। मृतक महिला का गैर संबंध जिस पुरुष के साथ था उस पुरुष का नाम था बसंत त्रिपुरा, जो पेशे में एक मांस व्यापारी है। उस मृतक औरत का नाम अनिल त्रिपुरा, उसके पति का नाम अनंत त्रिपुरा, उम्र 25 वर्षीय। आनंद त्रिपुरा के घर पे ही बैठक हुआ, जहां वर्तमान सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष कमल त्रिपुरा और सजल त्रिपुरा दो नेता थे, जिन्होंने जय श्री राम के नारे से उस महिला का कपड़े छीन लिए क्योंकि उन्हें बसंत त्रिपुरा से पारी रकम नहीं मिला। फिलहाल अभी महिला के मृत शरीर मुर्दा घर पे है। इस घटना के खबर सुनते ही साबरम के लोग बीजेपी नेताओं के ऊपर छी छी कर रहे हैं। नाम की? आनंद त्रिपुरा। बाड़ी কোন জায়গায়? বেতাগা চুমনি বাজার। হাসপাতালে আনছেন যে এটা কে? আর বউ নাম কি? অনিল মালা। বয়স কত হইব? বয়স 20 হইব। কি হয়েছে ঘটনা? আমার বউর লগে খারাপ ব্যবহার করছে, খারাপ ব্যবহার করে ভিডিও বানাইছে। তাই কে বানাইছে ভিডিও? বসন্ত ত্রিপুরা। বসন্ত ত্রিপুরা কি করে? কয়লা বেছে। হ্যাঁ, তারপরে তারপরে বিচার হয়েছে, মানে আর বউর লগে খারাপ ব্যবহার করছে। এরপরে বিচার কবে হয়েছে? হ্যাঁ, বিচার কবে হয়েছে? বিচার কাইলা হয়েছে। কোন জায়গার বিচার হয়েছে? আর বাড়ি। বিচারে কে কে আসিল? বিজেপির নেতা এগুলো আছে। এগুলোর নাম কি? কমল ত্রিপুরা, এরপরে সজল ত্রিপুরা। বিচারে কি হয়েছে? বিচারে খারাপ ভিডিও এখন মানুষের বেগুন দেখাইছে, কি ঘটনা হয়েছে কি ঘটনা হয় না বেগুন দেখাইছে ভিডিও। হে কইছে আর বুড়ে খারাপ ব্যবহার, হে দেখাইছে আবার খারাপ ভিডিও মানুষের। এরপরে তাইনের বউ আর বুড়ে মারছে গালেতে, এরকম পিলা হয়েছে এরকম পিলা হয় না মারছে। আর মারছে যে এরপরে আর বউ সরমে ওষুধ খাইছে, সরমে মুখ দেখাইতে না পারি। এরপরে ওষুধ খাইছে যে মরে গেছে ওষুধ খাই সরমে। কটার দিকে মারা গেছে? প্রায় 11টা। আজকে নেই? হ্যাঁ, আজকে। আর বিচার হয়েছে কবে? কালকে? কালকে হয়েছে। কালকে কটার দিকে? কালকে 10টা। আপনি কি চান? আমি তাই না শাস্তি চাই। এখন কই আছে আপনার বউ? কই আছে? হাসপাতাল। পুলিশ আসেনি? আইছে। আপনারা কিছু জিজ্ঞাসেনি? হ্যাঁ, জিজ্ঞেসে আইন পুলিশের কইছে আর বউর লগে খারাপ ব্যবহার করছে, খারাপ ভিডিও বানাইছে, খারাপ মানুষের ভিডিও দেখাইছে। 4 বছর চলে টাইমের লগে এরকম হয়েছে। যে আপনি কবে জানছেন? কাইলা যে আমার ভিডিও দেখাইছে আমি জানছি। এখন আপনি সুষ্ঠু বিচার চান নাকি? হ্যাঁ।